ҳозир ман шумоба ҳатто ҳамин اینجا من در یک زندانی درش کشادگی قرار دارم. 7 سال شد، میفهمین؟ 5-6 سال شد. برای آنکه همه چی گوش میکنن، نظارت میکنن، اینترنت رو کنترل میکنن که شما بسیار آدم تماشا نکنن، میزنن. شما من اینم نشان میدم. حاضر برادرای من اینم همش کاغذها، همه پاپکاها، حجت این حاضر افتید اینجا جابجا کردن نکن. اینم اینجا جا انا اینو نگاه کن. رقم ل فهمیدی نه؟ رقم ل انا این 6 اینجا کالا زردان میستد. 6 ها اینا گوش میکنند، فقط خبر میرسانند. شوخه انا اینجا اینترنت پولی کنترل میکنم، میزنم موجه که بسیار پرسموتر نشود. فهمیدی؟ بسیار پرسموتر نشود. اینجا حجت خانه اینجا شو با همون گوش کشیم همینا هست برای همون ماده 13. انا اینش هم همه خیل فهمیده نه؟ همه خیل اینجا کامنت یک دوسته کامنت من دیدن اینجا یک انا کن زدانی میبینیم. زدانی رقمش نه دیدین؟ نه فهمیده؟ نه این زدانیش میبینیم. این زدانی اگر بینیم، اگر من این زدانی نگاه کنیم که رقم این 7 دیدین؟ 7 چطنی میشد. فهمیدین؟ 7 میشد. وایش 8 فهمیدین نه؟ وایش انا همین طور اینو نو چند میشد؟ 18 درست؟ یعنی که ایزولیاسیا کردن خوجه هاشون ایزولیاسیا میکنن شتابی ایدئولوژی آدمایی که دیسویتینا با سواد هست، با عقل هست، اینتلیجنت هست، همونای ایزولیاسیا میکنن اینو. فهمیدین؟ شتابی همون مردم غلام کنن. برای همین باید هر یک مردمی تاجیک داند که حاضر اینو من به همین کاغذ داد. کاغذ به نیست، من این کاغذهای بسیار 7 سال شده خیلی کاغذهای من قبول میکنم. من یگان چیز ادوکاتای هم کار میکنم. لیکن در همه حجتهای من اینجا به زیاده از 500 ورق کاغذ که همش من آماد به دادگی هستم، آلمان برآمدگی هست، همین کد رقم ها هست. بنابر همین مردمی تاجیک باید داند که انا همین گونه شکار میکنم برای مردم. برای همون هر یک کدام دام من 7 سال شد در همین جا قرار داشته باشم. یگان لحظه برزید ملتم، برزید زمینم، برزید دولتم کار کرده نیستم. من برزید آن نفرایی که امام علی رحمان که تنها برای منفعتی همون خوجه هاش دیگر رو کار میکنه، همون کار کرده هستم. فهمیدین؟ که همه چیز میکشانن همین طرفو. مردمی با سواده وقتی که من یک گپ میگم، من برای چی همه چی اوگداد میکنم میفهمم. من هم 24 ساعت گوش میکنم، نشان دادم من شما همه چی من نظارت میکنم. آدماشون موندگی پشت دیوار با گوش میکنم. فهمیدین؟ هم وقت روسای استفاده میبرن که ولی نبلودن میکنن با دست تاجیکو که میکشن، قتل میکنن یا گم کار میکنن. فهمیدین؟ اگر جنگ سال 1998 گیرگر همون میتینگ میدان شهیدان آزادی به اشتراک کردگی ویدیوهای همش با مرور زمان همون آدمای همیشه زندان کردن. برای چی؟ برای اینکه کادرشون رفته سالهای 90 92 93 رفتن روسیه و خوند، دیپلم گرفته، اومد مقامات دولتی تاجیکستان با کار کرد. بعد برای همونا به رزولتات شدن. این مردم تاجیک مردم خودش که جان مونده، رزولتات میکنین و زندانی کرد، گنرال و صاحبی کاریه میکنین. برای همین اینا هم همه خیلی کرده که آینده با آدمای خودشون اوجه خواننده اینجا با همه خیلی پروژه داشتن، شتابی همه خیلی گروه های کشان آینده کادرهای خودشون جابجا کردن و یا اونجا برفته مقامات با کار می‌دارد و آینده تاجیک همین پلتفرمایی که های بحث میشد آیدی سیاست. من و بچه‌ها به یگان چفتن نیستم. این چیست ناوچنی اثبات کرده هم چی جانب خداوند همه طرف از من فهمونه میدم. همه خیلی اثبات شده این چیز. بعد آینده به شکار میکنم. برای همین هر یک تاجیک باید این نداند. فهمیدین؟ هر چیزی که کردم من اینمی زندانشون من کردم. باور کنین. این به حد چکین، به حد افلاس بود. 7 سال شد کازارما با کازارما. فهمیدین؟ همه خیلی جوابا. لیکن برای همون اینو باید قرار، اینو سببی من با اتکاز دادنشون 3 تا موندگی. من فهموندم شما. بیا که گویا که من از چی سبب از اویلام جدا شدم من نشان دادم. فقط اینو نپرسید.
ман нишон медодам факта коғаз ҳаст ин доказат шуда ки чи барои чи ҳамон коғази падару модари ман ки гӯё ки ино унҷо куҷа таваллуд шудааст ҳаром бировард намедонам чизе бировардиам ва мумкин нест барои он ки ман он вақт забона намедонистам. Сеюм пункт агар ино тӯҳмат кунад агар сеюм пункт дута пункт асосан мондагӣ сеюм пункт бояд агар оянда ба яке гум мана истирдод кунад ягон коре кунанд Эмомалӣ ба споранд ана ҳамонҷо ба шумо бояд донитон ки Эмомалӣ Раҳмон ҳама чи тӯҳмат мекунад. Баъд якта дигар диловар гуфтани бача буд суди исполнители шаҳри Айсфелд Питер Мец гирифтани одамай аммо телефоношо медонад. Ман унҷо ба ваям процесса ба ё ино ҳамн пулу мулхати ҳам бизнес мекунем гуфта одам паставид мекунад ҳамҷо пулои манам буд ҳамна арест кунонам пулошона арест кунонам пуле ки барои подстава роӣ карда будан ино арест кунондаги ман аз сол 1.5 сол судбозӣ кардам ҳамин олмоно судаш ки ман буридагӣ ай суда адвокатски контораи Энгельмани Берлин ҳамна чикараги бурдагӣ барои ҳамин бародарои ман анахе коткати мардуми тоҷика шикор мекунад. Мардуми тоҷик як ман мегӯям ҳар коре кардем ман аз 13 солагим ҳамхе тӯҳматҳое мешунавам аз 13 солаги ман худама сафед карда мебиём ман ҳамин давлатҳои инамин ҷавоби ҳам истодае ку ман худама тамоми ҳуҷҷаткати чи аз ҷиҳати савод сафед кардӣ. Ман ягам мегӯям гуфтагӣ будам шоҳ таваллуд мешавад шоҳа сохта намешавад. Ман шумо ба як мисол мебиёрам касе ки роҳбар аст Эмомалӣ рафта мепурсид асосан Рустам Озода қати командаҳотон домод ҳар касе ки аз клано роҳбаро бояд шумо ҳамина донтон Эмомалӣ ҳайколи раиси колхоз буд ман фаҳмондам кодаш буд фаҳмиди ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳар касе ки мехоҳад вай таваллуд шудаги ҳамна мемонад гравитатсияи замину осмон вайрон мешавад агар шоҳ ҷошба набошад. Барои ҳамун Рустам Озода ту бар зидди ман назан фаҳмиди бар зидди ман назан намешавад барои он ки замине ки ту қарор дорӣ обе ки ту мехӯрӣ номе ки ту мехӯрӣ вай ба воситаи анамун шоҳ дода мешавад. Вай Эмомалӣ Раҳмон то моҳи августи 2021 дар дошт передвидения ман ҳамина ҳамаша мукушон худам ман ҳеч ки гап намезанам шумо мана фаҳмидем барои ҳамун передвидения дошт мекушод мефаҳмид ҳама чия барои ҳамун манам мефаҳмам научним степени бо исбот карда додастам ки халқ фаҳмад шумо клано бо фаҳмитон ҳар чизе кардитон бади ҳамин қасол тӯҳмат ҳар чизе намедонам девона бировардани будтон тӯҳмат кардитон турма кардитон задитон ҳар коре ки кардитон ҳар коре нашуд ман тан наметиҳам ман ба зону намешинам як агар Эмомалӣ Раҳмона вақташ солҳои 90 ҳоли пеш аз қудрат бо овардан ҳамин тарафи Қӯрғонтепа бо бурда як ҷо як кора иҷро мекунад сиёмка мекунанд компромат ва хориҷа ба мебуроранд видеоё штоби баъд Эмомалӣ Раҳмоно бурда мемонанд ки штоби вай тамоми бойгари давлатиша ҳамаша тияд мана натонистем ман намешам на ин ҷашбе на дигар тамоми дунё ба барои ҳамон шумо тамоми тоҷикҳо Ӯзбекистона ман мисол мебиёрам Қазоқистона Қирғизистона ҳозир мисол мебиёрам ҳамсоя кишвар дураш ва намерам ман например Қазоқистона мегирем Такаева Нурсултон Назарбоев гуфт ки рав оон ба кор кун ки клано накушад баҷо кард ҳамон қазоқҳо худошон кланош қати баҷо кард ки накушанд Такаева вақте наздик шуд овард ҷошба шинонд фаҳмидем ё Шавкат Мирзиёева Рустам Иноятов гуфтани вазири амнияти чӣ буд Ӯзбекистон буд қатл кардани буд дигар корҳои кардани буд ҳамуна Ислом Каримов дур мекард пешаш дурӯғи пеш мекард дурӯғи ҷанг мекард ки барояд гум шавад гуфта фаҳмидем штоби ҳамуна клано дигарон накушад анамино накушад Рустам Иноятов баъд наздик шуд овард монд фаҳмидӣ ё например яку Садир Ҷапаров Қирғизистона мегӯям онамон ташриф кати ташриф турмае ба калла гирифту Ҷапаров анамон президентиша Ҷапаров дават кардана ба калла нагирифт гирезондан Полша бо оварда паноҳанда карданд 4-5 сол гашт шумо мана куштанӣ ҳамин қасол шуд 28 сол шуд мезанитоне аз 13 солагим ман таваллуд шудам гуноҳи ман чист мана сиё мекунӣ намедонам сиё кардани будам ки ин ҳаром таваллуд шуда намедонам чи девона намедонам турма намедонам ҳар чи ки штоби ҳам не вай гравитатсия вайрон мешавад рустам ту анамина фаҳм туи намемонам як мошине ки кам аст чандта балон дорад шумо дунёи ҳама фаҳмитон настоящим смисле мефаҳмам ҳамун якта балонаш агар кор накунад дигар вай балоно уже аз кор мемонад барои ҳамун ҷомеаи ҷаҳонӣ шумона мезанад ки нест мекунад ҳамата бом ман мерам онҷо не ки ман шумо бадӣ надорам
باید ملت یک جای شده این پرابلمو حل کرد. فهمیدین؟ این کاغذ تمام دنیا با رفتگی وجه. جامعه جهانی میدونن زور نزنتون، یگان سیاه هم نکنتون. اون چیزی که کردن تا همین روز پول هم صرف نکنتون. من گفته بودم، همون امام علی هم گفته بود پول صرف نکن. او یک برنامه‌اش گفته بود، همون پیامش بود که پول صرف نکن برای اینجا به اومدن گفته استش که هر دو تا نشان داد. آزاده کماندتا، رستم کماندتا. که پول صرف نکن. اینجا به آدمی که نصیب کردگی همون خداوند خودش میبیارد. گفت پول دارا بود وقتش بگفت آمدنی نتونست گفت. برای انمون نکن نکنین قطیما. من شما بگفتم من همه تا میفهمم. همه چی میفهمم. پشت همین به کیها بود میفهمم. همه چی میدونم. از کجا من کداتونو میدونم. من همش میدونم. например همش جمع کنی اگر کد رستم هم 11 میشد، کد عمود سال تولد روز موشان جمع کنتون 11 میشد، آزاده هم 11 میشد. برای چی؟ برای اونکه دو تا کاندیدات تایید کرده بود که دو تا میسازن گفتن. نو امام علی تولد شده در حقیقت تولد. نو درش تمام شد. 2023 تمام شد. من گفتم شما پیش سالهای قدیم اگر گیریم اگر قرآن میگیریم اون کتابای مقدس میگیریم. فهمیدید؟ همون کانسپسیون بین المللی исследовательный институтои политологии байналмилалӣ ки ҳамун роҳбари давлат интихоб мекунанд. фаҳмидед? намекушанд, мумкин некуштанд. ту ман ба зарар расонӣ нами панҷа бои мана задӣ роҳбари ҳамин давлати олмон задӣ. намедонам любой давлат ба қарор дошта бошам. анамун бар зидди ҳамун карӣ вай ту мекушад, нест мекунад. барои ҳамун накун. барои анамин чизае ку ҳамун китобои муқаддас олимо пештар хеле бинокуло дошт медидан ситорае мегуфтанд ки фалонҷо таваллуд шуд баъд ҳамун она тайёр мекарданд шоҳ ба овардан гирия мекард. китобои муқаддас инамай ку вақте ки инсон бар зидди шоҳ меравад шоҳ таваллуд мешавад ва худованд худаш нигоҳ медорад. қатъиман ҳамин қасол худо буд, дига касе нест. барои анаминай ку шумо бовар кунед чи научним степени исбот кардам ман шумо ба чи знание қатъӣ ягон вақт накунед. а бачаҳои амодда ман гуфтанӣ ҳастам ки ман тоҷикистон хондагӣ вест мардуми тоҷик мегӯям. ман тоҷикистон хизмат кардагӣ, ман тоҷикистон ба кор кардагӣ, ман ба ҳарфи аян тоҷико ёд додагӣ. беям то ман кадри шумо ҳастам, кадри ягон одами бегона нестам. ман бар зидди ягон одами бегона нестам. ба манфиати ягон кас да хостам ки мана ҳамун имом алӣ бои муттаҳам кунам оянда баъд истифода барам ҳатто любой давлат натонист ба воситаи ҳама. не ки ман бадитон надорам. ман ҳамая мефаҳмам. бояд то ман пома намонам. агар шоҳ пош ҳамун давлат набошад проклита мешавад. замин проклита, об проклита, хок, ҳама чи. анамина шумо медонтон имом алӣ раҳмонро рафта пурс. ман шумо моин қарор қабул намекунам. ҳамат медонед роҳбарои клан рав имом алӣ пурс ки шоҳе ки таваллуд мешавад чӣ қарор қабул мекунад. ман худое мепурсам ва шене қабул мекунам. шумо мана фаҳмитон, правилно фаҳмитон. но ин бозиҳое ки мекунтон бас тамом. ман ҳамеша фаҳмонда додам. ин проектҳо намегузарад. ман шумо мефаҳмонам вақте ки шудам мефаҳмонам ки шумо ба чӣ хел карданам. ман ҳама ки кор карданем. ман намедонам ман 13 сол сув ба калон шуда бошам ва гарче 17-18 сол дига душанбеи ҷануб ба калон шудагӣ. ман ҳамая мефаҳмам, ҳама ки кор карданем. но ҳар чӣ ки каритон бас намешавад. якҷоя. но он ҷое ки ту мешинам мегӯӣ кадома ва ту докара наметонӣ. ман шумо мегӯям наметонитон. ва имом алӣ раҳмонро пурситон. роҳбарои давлатҳое пурситон. политологи институтҳои политология пурситон. анамин записи мана бурда баритон пурситон специалистои байналмилалӣ. намешад. ва дига хе кор мекунад то системаи дунё. шумо намина фаҳметон. барои ҳаминай ку бадӣ накунитон. барои ҳамин шумо фаҳмитон ки например ман шишум ба вохӯрӣ баравам ин ҳуҷҷат ҳамин чӣ дорад километраж дорад. ман гуфтам ки инҷа турмае ки дараш чодагӣ ин тарафаш ба 15 километр ин тарафаш 15 километр ҳамин хел кардагӣ ина 6 бо ҳамидена 6 например числаи 609 ҳисоб кунед агар бо 15 мешад фаҳмидена ҳамин кодои ҳамино онам қаророшонам 15 штоби ҳамҷо ба равию фиребкара қаппану пушташ ба ино истодиянд. яъне ки 16 ба имом алӣ раҳмон инҷа ба телефон карду ин ба откасте гуфт баъд сопроводитель письмо ба 19 командаи рустам кор кардост ки штоби 15 рустам ки озода мешад ку 15 фаҳмидена инҷа кати ино кор кардост ки штоби ҳамуно наблюдат кунаду мана этапироват спорад имом алӣ раҳмон ба ҳамчун тӯҳфа намедонам. барои ҳамун ҳама дони ки ман дар ягон кас дар назди ҳеҷ ка на дар ҳамин ҷаш на дар ҳамин ҷаш дар назди ҳеҷ ка муттаҳам нестам, аз ҳеҷ ка қаздор нестам.
ягон кас ман ба просто так номам додагӣ нест.